चली गए रथवा मेला देखे ला आज की नौका विलास ए सदियो की बोलबो भैया 12 बच्चर हो गए बथान आइला हमरा बिहार होलो पालकी से नमा लियो अपना मौगी के रागे लियो बथान बापे जो घर में की करबे जो बथान जो बाहू के ठीक से मुंह को नहीं देख लियो कि ना चाहिए नहीं चाहिए तो सोच लियो सामने मेला घर जाबो दूटा गैप थप करी के जाबो और फटाका जाबो रे भतीजा गाय से देखिए ना हम चल लियो जरा देखियो कि ना चाहिए घर वाली हेलो की बोलबो बहन तुम की बात बियाह करला होलो बहन 12 बच्चर 6 महीना जखनी ये बियाह होलो बहन तभी हमर दुल्हा चली गेलो हमर छोरी के बात भतार के बात मन में परो हो मामू की बोलबो खुट्टा धरले रही तो खुट्टा धरले रही जइयो यदि अंगना में झाड़ू लगाइए बहन त अंगना में झाड़ू लगा ले रही जइयो एकरे वास्ते बोले छे बहन सबके भतार होलो लोकुआ हमरा भतार होलो बकुआ बन में आग लगे छे तो सब कोई भूताई जाओ किंतु मन में आग लगले से कोई नहीं भूता तो बात ठीक ना बहन एकरे वास्ते बोले की जनै ओ घोसवा गेलै पारादीस घोसवा गेलौ पारादीस वो हमरा चरती जवानी घोसवा कारी दले गाव से घोसवा गेलौ पारादीस मोटका का बात बोलबो ना कोई बिहा के घर के मन में रखतो कि मौगी सुतक भूल गेलो गोरू बकरी भेड़ी ओकरे कपार में लगी सारा दुख हम मोटका गिलौ पाराती टुटवा गिलौ पाराती गिलौ पारादीस घोसवा गिलौ पारादीस चरती जवानी घोसवा कारी दिल घोसे कोर दुल्हा यदि जातो भैया दिल्ली बम्बई तो मन में आशा छो कि हमरा मन में आशा की जनै अरे आईना आनिया चिरुनिया निया आईना आनिया चिरुनिया निया अरे राखी की सुटकी ओ हाय राखी की सुटकी ओ हमरा चराती जवानी घोसवा कारी दिल घोसे बहन जितना भूल हमारे बाप के ये हर बाप घोसवा के नहीं हाथ धराती नहीं इसमें दुर्गति पर पूर्ति हर कपाल में एक वास्ते बोले कि जनै अरे होगी बेटी जा सोगी मानती आज मरवा भेवलो हुदा बेटी जा सोगी मानती बेटी जा सोगी मानती आज मरवा भेवलो हुदा बेटी जा सोगी मानती सोगी मनती अच मरवा भेवलो हुदा बेटी जा सोगी
हर बार ई घोषवा का की देखी पसंद पड़लो अरे बड़ड़ी गुहाली में देखी बाबा तो हर भी हलगौगी बेटी बाबा तो हर भी हलगम की बेटी गोबरा चुनैते सया बड़ी गेलै अंगना बढ़ैते राति होई गेलै घर में रही बहन हमरे एक दिन ना ओकरे एक दिन बाप रे इतना दूर आ गलियो हो कटकल तल्ली से बियो घर नहीं जुड़लियो वहां के कुंटा देके जाबो आगे काकी हमरा चिन्हल पाल ले गए नहीं पाल गे बंदनी आदि तेर मुठी बड़ा साथ और कर मर गाड़ी अच्छा मुड़ी नहीं जड़ सब तू दे दिया तो हमरा घर में हमरा चिन्हल पाल ले ये बोलिए बोल तो पोटा सुर गाय भक कुंटा देके जाबो हो केकरा पूजो आगे बजाय चिरल पाल ले गए केकरा पूजबो आगे बेटी तू चिन्हल पाल ले गए तोर बाप घर आलो आलो बताम ए हो मिलन भैया तू सा चिन्हल पाल ले हमरा कहां फुलिया का माय चंपो माय कहां छे हां फुलवती हां गए आकी हमरा चिन्हल पार ले गए हां ए बड़ा बच्चे में भूली गेले छन गए दीदी मोबाइल वाला दीदी चिन्हल पार ले गए नहीं पार ले ए मिलन भैया हमरा चिन्हल पार ले ये होलिए बोल दो हाँ के कुड़ू घो भाती दा तू ये चिन्हल पाले अच्छा जड़ सब बोल तो हम घर भूल गेल छी हटा देके ओ पानी के फारे वो हटा देके ओ तब जायो बहुत दिन बाद घर जाबे ओ हई रमता हारे नहार गनार तार गनार हो हई रमता हारे ना हार के भैया हो बाप का नाम क्या है भाई किकरू गो की नाम होला सीपो सरकार ठीक से बोल की नाम होला तेरे बाप का और माय का नाम क्या लो बाप का ब्याह होलो नहीं होलो करो बाप का ब्याह तब ना हमरा बेटा नहीं हमरा तो ब्याह हो गेल हो भैया राम का नाम लिया भैया गोविंद का नाम हो भाई राम गुरु के नाम हर ली हर भाई राम राम का नाम लिया भैया गोविंद का नाम हो भाई गुरु के नाम हर ली हर जा
जाली रहलो यहाटा घर हो तो की बोली का बोला अब हो नाम हो तो नहीं पूछ लो जाए के समय अच्छा कच्चा हो गला हो तो कहाँ रे नूनू कमाई भूख भूख साला भूख या ध्यान का मुख हम मारवा साला धोते में तोड़ी दबो कहाँ रे नूनू कमाई कौन मन का कंडी पाठा मंदर मुआ भिखारी से पीछा नहीं छोड़ते बे अरे भिखारी भाग तो बात शिखर के बोलनी तोर मुख में मारबर ठुठुआ ई तो अपना का काई चीज एकरा मुंह के ज्यादा चली रहलो एक के मारी खोल किया लो बहन के है तू के है हाँ तू के है हाँ हम बेटी चंगड़ा नहीं हम तो भाग ले तू कुत्ता है हाँ? तो देखा नहीं मिला तू बेटी चंगड़ा तो नाम क्या है हमारा नाम हाँ हमारा नाम हम नहीं जाने तू यहाँ किथी लाली बोल बर हमरे बोले थे हमरे किसी तू यहाँ किथी लाली हमरे इतना रात में हर घर कह तू बोल हम अपना घर नहीं आबो तोरा घर तेरे बाप के घर तेरे बाप ने उठा के रखो घर तोर बाप का घर तो हमारा बाप का घर हमारे ससुर के घर हर भतार के घर तोरा के अपना घर तोर भतार क्या होले बोल तो हाँ तोर भतार खिकरू घोष हम में तो होलियो खिकरू घोष छिया भतार के नाम ले लिए हाँ, ले ले ऐसो हाँ बोल तू खिकरू घोष होली हाँ एक किट परीक्षा ले बहिन जखनी हमार बदुल्हा हमरा बियाह करल गेले हाँ। बियाह करल के बोट गाछ भी पालकी थमा लिए किथी करन में बोल तू पालकी थमाले कुछ हमरा पूछ ले हाँ ओ तू बोल ले कि हे खिकरू बिहान से तो कुछ खा लियो ना खाली पानी पी लियो रौद में तो पानी पीते पीते पेट भरी गेल छो तू जरा पलकी ना थमा हम मुंह तू चुप ए सुन हे न सुन जरूर बाराती गेला होते बहिन वहां बात बोल तो नहीं ए अरे एक परीक्षा ले वो छोटा देखेंगे धोती उठा हम देखबो उठा ली कि नहीं हाँ कोई खराब नहीं भाभी कुआं में हर दुल्हा के घा हो गए चले चुत्तर में वही घा के दाग होते उठा ली कि नहीं बहिन ऐते ये हमर दुल्हा हो ए घोसवा बहुत दिन के ऊपर मान ली बोल बथान के खबर बोल तो तोर की नहीं मन में होच के दुइये सटा हमारियो घोसवा मान ठीक नहीं हो बहुत दिन तू तो रह गली मौगी के मुख नहीं देखी कोई सेटिंग मीटिंग तो नहीं होला सुन हम मां उटा पायखाना के जब बेर हाथ दे के गेलियो हाँ तो बेर हाथ टोरी के उदन में करे छै अंधर आलो उराग ले भाग गेलो उटा नहीं उड़ाल तो नहीं उठे रह गेलो उदन में करे छै उड़ा तो तू जमा के गेल छले ना सुन तू बोला 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 किथी के बोला बाल बच्चा सन का बोला मां सा ठीक कर चंगना बच्चा केकरा वो तो तना घोष का बेटी का बोला केकरा चंगना बच्चा अपना बच्चा का बोला हां गे बहन हां गे मौसी ई किन्ना मर्दा 26 शर्मा मर्दा जब ये बियाह कर कोई मर्दा छोड़ी मौगी छोड़ी चले गेलो बथा चंगना बच्चा के व्हाट्सएप पर फेसबुक से आतो के गूगल से डाउनलोड कर लेबो हां बोल मरे हम नहीं चलिए तो की होलो मिलो नहीं चलो घर में हमरा बाप तो नहीं छे बाप का बात हमें नहीं चलो मिलो चलो की करती हो सने करते सब काम तो वहां से नहीं करती हो हां कुछ काम नहीं छोड़े तो वहां से नहीं भी करती की काम करते तू बुझाता एकरा माटी खराब आगे ओपू का टोटो छाई हां पेट में जब बेथा नहीं उठती हो तो ओपू टोटो लेके जातो और मिलोन के डॉक्टर के संग एक परिचित छाई हां कुछ बात बोली का आती हो कुछ नहीं होला सुख कराई गेले तू सुख के रह गेले हे घुसवा हां सुन बोल जे होलो हां बैठ बहुत दिन हो गेलो टूटा अच्छा खराब कुछ बोल अच्छा ठीक है हे घुसवा छोटा करी के हां तोरा छरी हाथ टिपी दियो
ठीक है ठीक है। और बहिया पकड़ के भरी अखबारी और चूमी लहोटवा गुलाब। अच्छा। और कोस कहीं अपन दुखवा सैया मिलल बात गुलाई। आगे सन बही बड़ी सूती संगवा खटिया पर, सूती संगवा खटिया पर कोई रजिया सजाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई बिछाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई के। और मगिया अधिकाई विपत हमरा भागी में जुटाई कब आवे दाई थी कब आवे दाई थी कब आवे दाई थी कब आवे दाई थी सुखी और हबी बनम हमकी दिल बड़ा भी बनम हमकी कोई नदिया सजाई सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई के सैया जी दिलवा मांगेला कई गमछा बिछाई। भाई माधव मना ही এটা হচ্ছে কি করে পড়ে তুমি সারা দাও তো तू हमरा टेन चाप के हम तोर गल्ला चाप बोली खेकरुदा घोसवा के खेकरु घोस बोली हल्ला के छिया फटार के नाम हम घर में नहीं छ कौन साल आइ छ कौन साल आइ छ तोर घर हर भाई आले भाई तू जब बोले तोर साला कौन साला कौन हर भाई का नाम है हे के बोल के आइ छ तोर घर के आइ छ तोर बिहाई आले हां ए सुन आई बेर पूछ लियो कि आलो के आलो सुन निर्वा पाल आ गेलो निर्वा पाल हां कने तोर भीड़ की मांग की दिलाई छ जितना कुछ हमरे भीड़ छ ओकरा और सब पे शेष हो गेलो कि हम बचल छी ओकरा बस तोर की नहीं सट्टा पड़तो ना मौगी एकदम देख देख बाहर जाके देख के छै देख हम बेटी चंगना हो जाबो तो हम जनानी हो के जाबो बेहुदा मरदा बेशर्मा मरदा दोगला पाठा ए दीदी दू चार छट्टा के पैना के देबो चुतर आके कृष्णा भतार छै गे कृष्णा भतार गोर कपाल में जुटले बोलतो बेहुदा बेशर्मा तो की नाम के छै बता हां हां हम्मा जाबो हमरा जदी के लिख चल जाओ हम्मा जाबो हम्मा जाबो हम्मा जाबो हम्मा जाबो हम पूछी छी हम्मा जाबो जो हम गेलियो घर के बथान ले चल जाओ तो तू घर में रह चल नहीं सुन बहुत दिन से उपास लागे भतार बोली बात हम जाबो अच्छा ठीक है बौदी
একটা কথা বলবো বৌদি তোমায়। থাম থাম হলো बाप जीवन में जेटा बात नहीं बोली उटा बात बोली ढालो কি বলি ঢালু बंगला বাংলা তুই বাংলা में বলি দে আপনি তুমি কেমনি আছিস এই শুন 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 কে চাই বাহান में ওটা তো नहीं बोले तो पूछ बता मैंने बंगला बोला था दिमाग आउट बोल বৌদি গো বলি বাড়িতে খেকরুদা আছে? घर में कोई भी नहीं आछे तू सब यहाँ में की করছিস দাদা বাড়িতে কেউ নেই? आ বাড়িতে কেউ নেই? केव केव मैं उनका में काम पाबो বাড়িতে খেকরুদা নেই তাই না? खिकरू छिया बता बना इकरू खिकरू कोई हो नहीं आछे घर में বাড়িতে যখন খেকরুদা নেই তাহলে তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো? हां हमरा बाप हमरा रेडियो दिए छे ओकरा में बात बोलছি हम ও রেডিও দিয়েছে? हां তোমার বাড়িতে রেডিও আছে না? हमरा बाप हमरा रेडियो दिए छे तो बात बोलबो ना हम সেই রেডিওতে আমাদের গান শোনাবে? থাম থাম কি হলো হলো যেটা নাই হই গেল ও ও দেখ তো সে ওকা সিং রেকর্ডিং हां बोल যেটা নাই হই গেল ওইটাই হলো কি হলো জলদি বল हां बोले के करे संग में बात बोलছিস हम बोले हमरा बाप हमरा रेडियो दिए छे ओकरा में बात बोलছি तेरा बाप रेडियो देखले चले रेडियो बाप देख बोले रेडियो में गाना सुनबो इन बोला माऊ की बात थाने में ठीक चली जल्दी कर जे कर ए तोरे रेडियो बनाइयो हां कम खाली आंख में मोही सासुर के रकम सारी लेके हीटा में होतो दाम हो गेलो उठा कौन ओडी चाड़ी जल के लगा देश कोई बात ना देश में बेहुदा मन लगा भेष बदली माऊ की हे तर खूब बेची पाचाली डालो ए टिकली ने कतल कच्चे दे जो मन जो धरी ले जो खोजी ले भाग जो ले चल हमने ले अरे जो हां ते तो चार पाई ना सुने देख आई हमरा पता के लगे लीला हुआ सब के हंसी हला गोसबा हां बोल इटा एंटीना धर एंटीना इटा में स्टार्टिंग माथा में लगते अच्छा धर इटा में साउंड और हिया मारी देबो तो बंद इद्रिस इद्रिस তাই হবে বৌদি। ए एक तो तुम दूर में থাকে अच्छा लगाओ के घर से ससुराल होके जाओ बॉडी में ভাই মাধব দেখো কত সুন্দর রেডিও আছে, তুমি রেডিওর ভিতরে কিছু শুনবে? ও আমার ছোট ভাই গান শুনতে চেয়েছে। हां बोल গান জানছিস डांची একটু এতুন এতুন জানছিস हां তুই তো আচ্ছা বাংলা বলছিস একটু একটু বলে এতুন এতুন জানছিস हां तन हां স্টার্ট आ চুপ 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 এক নজর না দেখিলে বন্ধু দুনিয়া আন্ধার হয় কাছে তোমায় না পাইলে বন্ধু দম যেন মরে যায় ও বন্ধু তুমি কই কই রে ও প্রাণ বুঝি যায় রে কে তুমি বিনা বাজি না কে তুমি বিনা বাজি না কে তুমি বিনা নাই রে কে প্রাণ বুঝি যায় রে ভাই মাধব গান नहीं होता গান কত সুন্দর লাগলো, কিন্তু বৌদি আমাদের কাছে মিথ্যা কথা বলছে। খেকরুদা কিন্তু সত্যি বাড়িতেই আছে, এইভাবে কিন্তু বের হবে না। তোমার কাছে কোনো যুক্তি আছে? আমরা ছরনার আশ্রয় নেব দাদা। बोल नहीं भाग तो मैंने कुत्ता धरा दे বৌদি একটা কথা বলবো बौदी नहीं बोले बौदी के बोला তোমায়। बौदी का मतलब जेठी माँ बोल हां बाकी माई बौदी का मतलब যখন আমরা তোমার গৃহে প্রবেশ করি, তুমি যখন দরজা খুলেছিলে, তোমার গৃহে একটি বড় সাপ প্রবেশ ए করেছে। घोसवा सांप है तो धोती में सांप है ए घोसवा सांप খেকরুদা
सांप नहीं है दूटा सांप वहां तो तुझन के मार को भतिया बाप रे ए आई मौगी दादा को सीने जन के जाए के राजा के बेटा हम की करबो বাট হ্যাঁ ভাই কিসের জন্য এসেছো দাদা আমরা এসেছি একটা কথা জানো দাদা কি কথা তোমাকে আমরা পিতার আসনে বসিয়ে তোমাকে দাদা বলি মোরা শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সাথে ছলনার আসনে নিলে শোনো ভাই আমি এখনই এসেছি আমার কাছ থেকে আমি জানি না যে তোমরা এসেছো কিন্তু দাদা গো অনেক বেদনা অনেক কষ্ট নিয়ে আমরা তোমার কাছে ছুটে এসেছি কেন জানো কেন ভাই যে মর্মে হলার বিবাহ দিয়েছিলাম গতকালকে মোরা তার স্বামীকে বাসর ঘরে কাল নাগে দংশন করেছে তাই তো মর্মে হল আমার দুঃখের সাগরের জলে পাড়ি দিয়েছে সেই পদ্মাবতীর দেখা নেই তাহলে আমাকে সেই পদ আমাদের দেখিয়ে দিবে চলো না দাদা শোনো ভাই তাহলে আর দেরি করব না আমরা যদি যেতে দেরি করি তাহলে আমাদের বোন অনেক এই এই শোন শোন হুক না টাকে দে তো অনেক দূরে চলে যাবে চলো ভাই আরে বিলম্ব করতে আচ্ছা হবে কোন না ঘাট দাদা দিয়ে ভাসে কোন ঘাট দিয়ে ভাসে কোন দিক দিয়ে যাব দাদা গো হ্যাঁ আমরা তো জানি না দাদা আমরা সেই কন দিয়ে যেতে গেলে খুব ভালো হবে সদাগরের ঘর থেকে ভেসেছে না হ্যাঁ, দাদা। ঠিক আছে চলো ওই গুঞ্জরিয়া ঘাট দিয়ে যেতে হবে এসো, চল ভাই চল 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 বেহুলা এরপরে ডোমের ঘাট বেহুলা রে এ কোথায় গেলে পাবো তোরে মোদের জানানা কোথায় গেলে পাবো রে মোদের জানানা ও বেহুলা রে
ভাই, অদূর থেকে যেন কি একটা ভেসে ভেসে আসছে, নিশ্চয়ই তার মধ্যে তোমাদের বোন হবে। তোমরা ডাক দাও, তোমাদের বোন থাকলে তোমাদের কথাই সারা অবশ্যই দেবে। বেহুলা সে কি আমার আমার দাদারই কণ্ঠস্বর? তবে কি দাদা এসেছে? কোথায় দাদা? আরে বাবু, এ না বেহুলার কণ্ঠস্বর? সত্যি আমাদের এই বোনের কণ্ঠস্বর। দাদা হ্যাঁ, আবার তুমি বেহুলা বলে তুমি সারা দাও না ভাই। বেহুলা দাদা! আরে বউ, দাদা এত সুন্দর তুমি সেজে তুমি কোথায় যাবে বলো? ভাই, তোমাদের বোনের সঙ্গে তোমাদের দেখা হয়েছে, এবার আমাকে যেতে দাও। বেশ, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে, আসি ভাই। দাদা কেমন আছে আমার গর্ভধারিণী মা? কেমন আছে আমার বাবা? কেমন আছে আমার ছয়টি বৌদি? কেমন আছে আমার জয়নগরের মা মাসিরা? বলো না গো দাদা। বন্ধে তোর বিহনে কেউ ভালো নেই রে, ভালো নেই দাদা তোর বিহনে উজানি নগর যে শ্মশানে পরিণত হয়েছে বোন। না! জানিস বেহুলা, পিতা মাতা যে পাগলের বেশ ধারণ করেছে। দাদা তোর ছয় বৌদি ঘরের আড়ালে বসে তারা ডুকরে ডুকরে কাঁদে। তোর সখীরা যে আত্মহারা হয়ে পড়েছে একমাত্র তোর জন্য। দাদা গো, তোমরা বড় আশা করে আমায় বিয়ে দিয়েছিলে, আরে কিন্তু আমি পারিনি আমার স্বামীকে নিয়ে সুখের সংসার করতে। আমার সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। আমি পারিনি আমার স্বামীকে বাঁচাতে। তোর সুখের সংসার ভাঙেনি বোন, তোর দুঃখের অবসান ঘটাতে দুই ভাই মরে চলে এসেছি নদীর কিনারায়। তুলে দি তোর মৃত স্বামীকে মদের হস্তে। দাদা সুন্দরভাবে চড়াই নিয়ে গিয়ে করবো অগ্নিদাহ, তারপরে চলে যাবো চম্পকনগরে তোর শ্বশুর ঠাকুরের কাছে। কেন তোকে দুরন্ত সাগরের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে এর উচিত বিচারে চাইব আমরা চম্পকনগরের রাজপ্রাসাদে। চুপ করো, চুপ করো দাদা, তোমরা চুপ করো। তোমরা আমার শ্বশুর ঠাকুরকে অপমান করছো। আমার শ্বশুর ঠাকুরকে তোমরা যদি অপমান করো তবে তোমার পাপ হবে গো। আমার শ্বশুর ঠাকুরের কোনো দোষ নেই গো দাদা। আরে বল, তোমার শ্বশুর ঠাকুরের কোনো দোষ নেই? তাহলে তুমি বলতে পারো বোন, এইভাবে তুমি সুন্দরের সেজে তুমি যাবে কোথায় বলো? দাদা গো, মৃত স্বামীকে বক্ষে লয়ে এই নির্জন সাগরের জলে ভেসে আমি যাবো দেবতা নগরে। দেবতা নগরী? হ্যাঁ দাদা। দেবতা নগরে তোমার স্বামীর কি হবে মনে নেই? দাদা গো, আমি যদি সেখানে যাই তবে আমার পতি দেবতাকে আমি ফিরিয়ে পাবো। জানিস বোন, দাদা তার স্বামী মরেছে তাই তিনি হয়ে গেছে পাগল নেই। যে মানুষ মরে যায় সে মানুষ আর পৃথিবীতে আসে না রে দাদা আরে বোন, এই মনোপ্রাণ হৃদয়ে আমার বিশ্বাস, অবশ্যই আমার স্বামী দেবতাকে আমি ফিরিয়ে পাবো। না বোন, তুমি এই অকল স্বরে তুমি ভাসতে দেব না বোন। চলো, আমরা দুই ভাই ছুটে এসেছি, তোমাকে আদরে করে নিয়ে যাবো সেই উজানি নগরে। না, আমি যাবো না দাদা, আমি যাবো না। ইয়ারে ফিরে চলো দাদা, মরে ঘরে
আরে ছয় ভাইয়ের দোলালে বনি রে यारे शाना शाना यारे बड़े रे बाले जे তোমাতে জানিস রে বন্ধু ওই বাবা মা তোমার জন্য শুধু পাগল হয়ে বসে আছে বলে রে দাদা তুমি এই ওগুলো সাগরে ভাসিস না এসো আমাদের সঙ্গে এসে বলি এসো ও গো ফিরিয়া না যাব দাদা ও গো উজানির নগরে হলো এ কি বলছো তুমি ওরে যাব না আর কে দোনা দাদা তুলে দাঁড়াইয়া ফিরে দাদা কেন যাবে না বন্ধু ওরে উজানি নগরে গেলে সব সুখ তোমার বন্ধু আমরা লটিয়ে দিব রে চন্দ্র অবশ্যই দূরের বলে দাদা কি দেবে আমারে ফিরে বেহুলা কি আরে দেবে বাবা, দাদা? দাদা ওই আদরের ছোট্ট বোন আমাদের ঘরে ফিরে যাবে যাবে কিন্তু আমরা সিঁদুরের বদলে আমরা কি দেব ভাই সিঁদুরের বদলে কি দিব জানিস তো কি দাদা ওই না সিঁদুরের বদলে বলবে সতন করিবে দাদা আর শাখারো বলে দাদা কি দেবে আমারে আরে বল ওই শাখার বদলে তোমাকে আমি কি দেব আরে শাখার বাহাদারে বারে করোনা গান দেব দাদা দাদা গো আমার স্বামীর বদলে তোমরা কি দেবে দাদা দাদা গো বলো এমন জিনিস চেয়ে বসলে আমরা ওই স্বামীর বদলে আমরা কি দেব ভাই দাদা গো যেমন করে হোক ছলনার আশ্রয় নিয়ে পরিবেহলার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে কে জানিস ভাই বেহুলা আমাদের তো কোনো টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই সুন্দরী করে যদি সোনার পুতুল যদি গড়িয়ে দিই তাই ভালো হবে না ভাই সত্যি বলিস দাদা বেশ তাই তুমি বলো ভাই। বেহুলা সুন্দরভাবে তোকে আমরা সোনার বোতল গড়িয়ে দেবো বোন দাদা গো, সেই সোনার বোতল নিয়ে তুই উজানিনগরে প্রত্যেক দিনের নেই খেলা করবি চল দাদা তা হয় না দাদা আমি স্বামীকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না আমি যাবো না আরে বল সত্যি তুমি যদি আমাদের ঘরে ফিরে যদি না যাও রাখি পূর্ণিমার দিনে আমাদের হস্তে কি রাখি পরিয়ে দেবে দাদা ভাই ফোটার দিনে আমাদের কপালে কে ভাই ফোটা দেবে রে অপেক্ষা করো ঈশ্বরের কৃপায় যদি প্রাণপতিকে ফিরিয়ে পাই আবার ফিরে আসতে আমি জানি না করে দাদা গো ভাই
বন বেহুলার মনে বিশ্বাস রয়েছে সে যদি দায় দেবতা নগর সে তিরিশ সিঁদুর ফিরিয়ে পাবে। তার পথের কাটা হয়ে মোরা দাঁড়াবো না দাদা, তাকে আমরা বিদায় করে দেব। শোনো কিন্তু তার পূর্বে মা জননী মেলানের ভার সাজিয়ে দিয়েছে। না জানি বেহুলা কতদিন হলো কোনো খাবার খায়নি, তাকে চলো আমরা খাবার খাওয়াই দাদা। এই আমাদের কাছে তুমি এসো। দেখ দাদা এসো আমার, তুমি কোলে এসো। দেখো দেখো মা জননী কত সুন্দর তোমার জন্য মেলানি ভার পাঠিয়ে দিয়েছে। দাদা আয় বেহুলা, এসো বোন। কিন্তু আমি যে কঠোর ব্রত করেছি, হ্যাঁ, যতদিন স্বামী দেবতাকে ফিরিয়ে পাবো না অন্য জল আমি যে কিছু গ্রহণ করবো না দাদা। করবে না? না এই অন্য আমি কি করবো বোন বলো? দাদা, ওই দেখো বটবৃক্ষ, তার এই বটবৃক্ষের নিচে মাটির মধ্যে পুঁতে সুন্দর করে চাপা দিয়ে রেখে দাও। যেই দিন স্বামী দেবতাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো সেই দিন আমি গ্রহণ করব। তাই হবে বোন। আমি তাই করছি। তোমরা আমায় আশীর্বাদ করো। তাই হবে রে। তাই শোন বেহুলা, আশীর্বাদের বদলে করছে অভিশাপ। যাচ্ছে দেবন মরাপতি লইয়া, আসবি উজানি নগরে যোগ যোগিনী হইয়া। দাদা, ওই আদরের ছোট্ট বোন তোমার কাছে আশীর্বাদ দেয়। তুমি এই কথা তুমি কেন বলেছো বারবার? আমি চাইনি দাদা, চাইলে বনবি হলো অভিশাপ করতে। না জানি কেন আজ এই নদীর কিনারে বনবি হলো অভিশাপ করে দিলাম। দাদা তুমি আশীর্বাদ করো। বিউলা, আমি দুই হাত ধরে তোমায় আশীর্বাদ করিব। যাও যাও তুমি সেই দেবপুরে, তোমার স্বামী প্রাণ দান অবশ্যই হবে বন্ধ, অবশ্যই তোমার হবে। মাকে বলো গো দাদা, বনবি মাকে গিয়ে বলো আর হায়রে আমার দারুণ বিধি, এ ছিল